Shut up dyan. Atat ko raw ano? Shut up muna, shut up. Ton! Ato, ano? Shut up muna. Yung yan. Ayaw mo nang shut up. Yung ganyan. Ayan no. Sana is nakakilala dyan, baka naman. Yung ganyan. Hindi kami ganyan. Yan. Bakit? Sila pa, ano yan? Baguhan sa kuna. Set up muna, boss. Ah. Yan no, finished product. Sarap kay bossing dyan. Aluminum po yan. Ayan po yung sa CR door. Ito po yung laundry area niya po. Laundry. Yan. Saka ito yung sliding. Ito, solid pa to ah. Ito yung CR niya. Yun no. Shout out dyan. Smoke. With aluminum. Natanggal ba to? Opo, sticker lang yan. Sticker. Saka ano po, pag madumihan pa. Iyan mo sliding. Shout out dyan. Baka naman. Yun no. Yun no. Yun isa hindi makikita. Pang... Yun no. Orang orang. Oo, yun. Ton, orang dito. Pre. Dito sa dito. Ayan na oh. Cabinet, shut up dyan. Atat ko raw ano? Shut up muna, shut up. Ton! Ato, ano? Shut up muna. Yung yan. Ayaw mo nang shut up. Yung ganyan. Ayan no. Sana is nakakilala dyan, baka naman. Wala man, oh. Yummy ako design. She. Hindi mo pulbos. Nakaya ko pala eh. Yun no. Ganda na ng bahay ni Bossing. She. Nama na, pre. Bukas na yan, pre. Mula na ito. Hindi, nakakati ako, no? Okay. Shut up kay Bossing oh. Grr! Siya nais magpagawa ng mga renovate dyan. Yun no. Baka naman. Dito yung mga magaling nating ano. Yung mga